Hello mga boys and girls, so di ami sa Hanay-Hanay, right? So muna yung mga kauban. So nami kinatawag ko community service, right? So muna sila yung mga kauban, boys and girls. Alright, so nami din karon. Ha? Tawag ko na nato aning mga karaan kuya. Oh. Kaya kita kay mabago pa man girl. Let's go girl. Let's go.